LMI is truly an international company, constantly driven forward by a team of more than 400 expert and friendly staff from around the world. 我们机器视觉产品和解决方案获得全球认可，包括多种类型的智能 3D 传感器和 FactorySmart 技术。Von zuverlässigen und bewährten Bildverarbeitungstechnologien wie Laserprofilmessung und Streifenlichtprojektion bis hin zu neuen innovativen Sensordesigns wie smarten konfokalen 3D-Linientechnologien. Samt kraftfulla AI-baserade lösningar för maskininlärningsdriven visuell inspektion i fabriken. Avant tout, notre mission est d'aider nos clients à utiliser les technologies de vision 3D pour améliorer leur production en usine. 特に二次元画像だけではお客様のご要望に十分に応えることはできません. 글로벌 팀으로서 우리의 핵심 강점은 3D 형상 및 2D 대비 정보 모두의 정확한 측정을 공동 개발하고 제공하는 것입니다. Para una amplia gama de productos fabricados en línea, de piezas asemblados o de materiales orgánicos. Onze smart sensor solutions verbeteren de profitabiliteit en reduceren de time to market, terwijl ze onze klanten ook helpen om altijd een stapje voor te blijven. Tutto ciò è supportato da un team di assistenza cliente competente e del livello mondiale che tratta ogni singola richiesta con gentilezza e rispetto. Para sa higit pang impormasyon sa mga produkto at solusyon ng LMI Technologies, iniimbitahan namin kayo na bisitahin ang aming website, lmi3d.com, para makilala ang aming pandaigdigang 3D Smart Sensor Family.